Okay, usapan na lang. So, anyway, they have to repeat after me, right? Okay. So, just repeat after me. Ako, state your name, please. Napili nga, your position, please. Manumpa, nga akong tumanon, ang tanang lagda, o kaakuhan sa Cebuano Filmmakers Network sa tumang kamatinudan musaan usab ako nga moabag sa tanang gibuhaton sa maong pundok aron kini bulig-on pagayon. Manumpa usab ako nga motambong sa tanang tapok-tapok aron ako makasugyot sa angayang himuon alang sa kalambuan sa industriya sa Cebuano Lilas. Busa tabangi ako Ginoo. Gipanumpaan niining ikawalo nga adlaw sa Disyembre net